अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम समुंदर का एक खौफनाक जानवर जिसका जिक्र बाइबल में आया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हालिया दिनों में एक हैरान कुन और पुरस्रार मखलूक की वीडियोस ने इंटरनेट पर एक तहलका मचा दिया है और ये मखलूक समुंदर की सतह पर देखी जा रही है और लोग ये सोचने पर मजबूर हैं आखिर ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई है और क्यों अचानक ज़ाहिर हो रही है। क्या ये कोई गैर मामूली समुद्री जानदार है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो अब तक पर्दे में छुपा हुआ था और कुछ लोग इसे महज एक माहौलियाती तब्दीली का नतीजा समझ रहे हैं और कुछ का मानना ये है कि किसी बड़े वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है ये जानवर और जो किसी कदीम प्रिडिक्शन के पूरा होने की अलामत भी हो सकता है। ये कोई आम वाक़या नहीं है क्योंकि समुद्री दुनिया में होने वाली अजीब व गरीब तब्दीलियां अब मामूल बनती जा रही हैं। हज़ारों कछुए, केकड़े और दीगर समुद्री जानदार साहिलों पर आ रहे हैं जैसे वो किसी नामालूम खौफ से फरार हो रहे हैं। कुछ मछेरे ये दावा करते हैं कि समुंदर की तह में गैर मामूली हलचल महसूस की जा रही है, जबकि माहिरीन ये जानने से कासिर हैं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और कुछ साइंसदानों का ये कहना है कि ये किसी ज़ैर ज़मीन समुंदर के ज़ैर समुंदर ज़लज़ले या तूफ़ान की इब्तदाई अलामात हो सकती है। मगर एक और नज़रिया जो ये सबसे ज़्यादा खौफनाक है वो ये है कि शायद कोई ऐसी खौफनाक समुद्री देवहेकल जानवर है वो बेदार हो चुका है जिसे इंसानियत ने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। कदीम रिवायात की बात करें और मजहबी किताबों की बात करें तो उसमें एक ताकतवर समुद्री मखलूक का जिक्र बार बार मिलता है जिसे लेवियाथॉन कहा जाता है और बाइबल की मुख्तलिफ किताबों में इसे एक नाकाबिल तस्खीर और इसके साथ पुरस्रार मखलूक के तौर पर बयान किया गया जिसका जिस्म इंतहाई सख्त होता है, जिससे आग के शोले निकलते हैं और जिसकी हरकत से समुंदर में ज़बरदस्त तूफ़ान पैदा हो जाता है। कुछ तहरीरों में यह भी लिखा है कि यह मखलूक आखिरी ज़माने में नमूदार होगी और इसका ख़ात्मा अल्लाह खुद करेंगे और ये तस्वुर सिर्फ एक मज़हब या एक सकाफ़त तक महदूद नहीं है। ज्यूइश तलमूद में भी लेवियाथॉन का जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि क़यामत के दिन ये दुनिया में ज़ाहिर होगा और इसका गोश्त नेक लोगों के लिए ज़ियाफ़त के तौर पर पेश किया जाएगा। और नॉर्स मैथोलॉजी में एक अजीम समुद्री सांप जिसको योरमनगैंडर का कहा जाता है उसका तज़किरा भी मिलता है जो ज़मीन के ख़ात्मे पर नमूदार होगा और अपनी जहरीली सांसों से दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। इसी तरह बेबीलोनियन मैथोलॉजी में एक देव हैकल मखलूक का जिक्र मिलता है जिसे टायामेट कहा जाता है, जिसे गॉड कहते हैं, टायामेट, जिसे तबाही की अलामत समझा जाता है। और ये सब महज फेरी टेल थोड़ी हैं, कहानियाँ महज नहीं हैं, बल्कि हज़ारों सालों से मुख्तलिफ तहजीबों में ये तस्वुरात मौजूद रहे हैं। मगर असल सवाल ये है कि अब सिर्फ ये देवमालाई कहानियाँ हैं तो फिर आज समुद्रों में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों की वजाहत कैसे की जाए? क्यों गहरे समुद्रों में रहने वाली मखलूक़ात अचानक सतह पर आ रही हैं? हाल ही में एंगलर फिश जैसी नायाब जानदार जो हमेशा समुद्र की गहराई में रहते हैं गैर मुतवक्के तौर पर सतह पर देखे गए हैं। इसी तरह डूम्सडे फिश जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा किसी बड़ी कुदरती आफत से पहले नमूदार होती है और मुख्तलिफ ममालिक में इसको भी देखा जा चुका है। जापान और इंडोनेशिया में भी गैर मामूली समुद्री मखलूक़ात की मौजूदगी ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है क्योंकि ये अक्सर सुनामी या ज़लज़ले से पहले ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा कुछ साहिलों पर बड़ी वेल मछलियाँ मुर्दा या ज़ख्मी हालत में भी मिली हैं और इनके जिस्मों पर मौजूद निशानात किसी आम जानदार के हमले जैसे नहीं हैं। कुछ माहीगीरों ने समुद्र में एक देवहेकल साया उसको हरकत करते हुए देखा है लेकिन कोई ये बताने के काबिल नहीं है कि वो क्या था। कुछ लोग इसे किसी नामालूम जानदार की मौजूदगी का सबूत समझ रहे हैं जबकि कुछ इसे कदीम प्रिडिक्शन के मुताबिक लेवियाथॉन की वापसी करार दे रहे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर रही हैं और जदीद साइंसी मजहबी प्रिडिक्शंस को ज़्यादा अहमियत नहीं देती लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई साइंसी वजाहत भी नहीं दी जा सकती। अगर मजहबी स्कॉलर्स की बात की जाए तो इस सब को क़यामत की निशानियों से जोड़ रहे हैं और उन सब का मानना ये है कि वो चीज़ें जो सदियों पहले लिखी गई थी
اب حقیقت بنتی جا رہی ہیں۔ بائبل میں یہ ذکر موجود ہے کہ آخری زمانے میں سمندری مخلوقات بے چین ہو کر سطح پر آ جائیں گی، زمین زلزلوں سے لرز اٹھے گی اور ایک ایسی ہولناک مخلوق ظاہر ہوگی جو دنیا میں ہلچل مچا دے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن واقعہ جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ ہے بلڈ مون، یعنی چاند کا سرخ ہو جانا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو مختلف مذاہب میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی بڑی علامتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جب زمین پر شدید تباہی آنے لگے گی تو چاند کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا اور یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہ سب کیا واقعی محض اتفاق ہے یا پھر کوئی بڑا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے؟ زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، سمندری جاندار اپنے ٹھکانے چھوڑ رہے ہیں اور قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہ واقعات ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ شاید ہم کسی بڑے حادثے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے ہم ان نشانیوں سے کچھ سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، جان و مال کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ سب نشانیاں ہمیں جگانے کے لیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکیں، مگر افسوس آج لوگ ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی محبت، دین سے دوری، گناہوں میں اضافہ اور کفار کی سازشوں میں الجھ جانا، یہ سب وہ خطرات ہیں جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے چیلنج بن چکے ہیں۔ دشمنان اسلام ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے آئے ہیں اور آج بھی میڈیا، معیشت، سیاست اور تعلیم پر ان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی اور ایمان پر مضبوط سے قائم رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اپنی پہچان کھو دیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا انالیسس کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں کیا نہیں اپنا رہے ہیں، یا محض دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔